যাকে ক্যাটাগরি এই সব বলছে কমিটি যখনই দেখি পুরো কমিটি চলে আসে খুব একটু আটবর্তলি তিনি অরণীয় হচ্ছেন ভারতীয় জনজাতি মোর্চা রাজ্য কমিটিনি এক্সিকিউটিভ তে 10টা ডিস্ট্রিক্টनि সাংগঠনিক 10টা ডিস্ট্রিক্টनि প্রেসিডেন্ট দুই জেনারেল সেক্রেটারি খাইছেন আসক মোটামুটি 99% বরং সফাইখা বিশেষ খাইনাই তাবো বুসকাঙ্গ যেটা নভেম্বর মাঝরাতে ডিসিनि ইলেকশন দামনাই রবি ব্রহ্মা রাওয়া করো তেমনি 2023 বাহাগিচিনি নাই মানে স্ট্র্যাটেজি নাই কমনি বিষয়টি সালাইয়ানি তিনি আসক আর বিশেষ খাইওই বুসকাংনি 10 তারিখ আর 30 তারিখ জুলাই সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যেও 10টা ডিস্ট্রিক্টে সেই সাংগঠনিক আরও জায়গাও বাহাইনো সেই কার্যকরণী বৈঠক নাই খামানি বাগै তিনি আরও সালাইমोन बिसोरनि बागैनो তিনি চিনি আসল हामबाय बेलाय बेलाय हामबाय दिनै चिनि जनजाति मोर्चानि स्टेट एक्जिक्यूटिव मीटिंग दे 10टा सांगठनिक डिस्ट्रिक्टनि जत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ते चिनि एक्जिक्यूटिव पूरा ऑल डिस्ट्रिक्ट मेम्बर डिस्ट्रिक्टनि जत चिनि एक्जिक्यूटिव मेम्बर जतनो दै बोसकांनि 2023 चिनि रणनीति रणकौशल चिनि बोसकांगो एडीसी जे बिसिनि चंमारिनो दै दिनै कायसा सांगठनिक बैठक दिनै चिनि बोसकांगो 30 तारिखआव 10टा डिस्ट्रिक्टआवनो चिनि कार्यकरणी जनजाति मोर्चानि कार्यकरणी बैठक नाय मनतयै दिनै सुक्रुबै सालायनो बागै दिनै जोङो कुमारिनि मदद उपस्थित हलो दिनै जों चिनि सांगठनिक बैठक मतयै दिनै आलोचना खालामबाय।